علیزہ ٹاک کے معزز سامعین کو علیزہ کا ملکار سلام۔ دوستو، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے، جہاں رہیں خوش رہیں۔ بڑھتے ہیں کہانی کی جانب، شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں سلائی کا کام کرتی تھی، اسی لیے شہزاد سے ملنا میرے لیے کوئی مسئلہ نہ تھا۔ ہم رفتہ رفتہ ایک دوسرے سے مانوس ہوتے گئے۔ اس کی دکان پر اکثر میں ضرورت کی اشیاء خریدنے جایا کرتی تھی۔ یہ بات اس نے مجھ پر بہت بعد میں ظاہر کی کہ وہ شادی شدہ ہے۔ اب کیا ہو سکتا تھا؟ ہم دونوں اس قدر آگے بڑھ چکے تھے کہ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ شہزاد نہ صرف ایک بیوی کا شوہر تھا بلکہ 5 بچوں کا باپ بھی تھا، مگر میں اس کی محبت میں اس قدر اندھی ہو چکی تھی کہ مجھے کچھ نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے اب اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دی تھی کہ میں کتنی رسوا ہو رہی ہوں۔ جب رسوائی کے افسانے زبانیں زد عام ہو چکے، تب میں نے محسوس کیا کہ عزت سے جینے کے لیے شادی کی بات کرنی ہی ہوگی۔ اس نے تو اس معاملے میں بالکل خاموشی اختیار کر لی تھی۔ میں نے شہزاد کو مجبور کرنا شروع کر دیا کہ مجھ سے نکاح کر لو، ورنہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے۔ وہ کہتا کہ میرا کوئی بڑا کاروبار نہیں ہے، یہی ایک چھوٹی سی دکان ہے اور بس۔ اس معمولی دکان سے میں 2 گھروں کا خرچ کیسے چلا پاؤں گا؟ میں نے اسے سمجھایا کہ اس کا حل یہ ہے کہ تم کوئی دوسرا ذریعہ معاش تلاش کرو تاکہ حالات بہتر ہوں، پھر ہم یہ جگہ چھوڑ دیں گے اور لوگوں کی زبانیں بھی بند ہو جائیں گی۔ میں نے کچھ رقم اپنے پاس چھپائی ہوئی تھی، یہ سرمایہ شہزاد کے حوالے کیا اور شہزاد نے دکانداری چھوڑ کر بزنس شروع کیا۔ قسمت کا ستارہ عروج پر تھا کہ اس کا یہ دوسرا کام دنوں میں چل نکلا۔ پھر تو جیسے دولت نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور اوپر ہی اوپر لے جانے لگے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شہزاد امیر آدمی ہو گیا، حالات سازگار ہو گئے۔ تو میں نے اسے یاد دلایا کہ شہزاد، یہ سب تم نے مجھ کو اپنانے کی خاطر کیا تھا۔ اب تم ایک کامیاب بزنس مین بن چکے ہو تو مجھ سے نکاح کر لو، کیونکہ میں تمہارے سوائے کسی اور سے شادی کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ بے شک وہ قسمت کا دھنی تھا کہ اس کا بزنس دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا گیا، لیکن مصروفیت کا بہانہ بنا کر مجھ کو آج کل پر ٹالتا رہا، یہاں تک کہ 8 سال اسی سوچ میں گزر گئے کہ وہ مجھ سے شادی کرے یا نہ کرے۔ اس کے باوجود میرے پائے استقلال کو داد ہے کہ میں نے یہ عرصہ بھی صبر سے گزار دیا، مگر کسی اور سے شادی کا بندھن باندھنے کا خیال بھی نہ آیا۔ بہرحال ایک طویل مدت کے انتظار کا کرب سہنے کے بعد میرا اس کے ساتھ نکاح ہو ہی گیا۔ میں شہزاد کو پا کر بہت خوش تھے، کیوں نہ ہوتے؟ اتنے عرصے کی ریاضت کے بعد میری تمنا پوری ہو گئی تھی۔ خود کو دنیا کی خوش قسمت ترین عورت سمجھنے لگی تھے۔ شہزاد کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا، اپنا گھر تھا، گاڑی تھی اور معاشرے میں عزت کے ساتھ ایک پہچان بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ نکاح کے باوجود میرا اپنا کوئی گھر نہیں تھا۔ میں مجبوراً والدین کے گھر میں رہ رہی تھی۔ کب تک آخر ماں باپ کے در پر پڑی رہتی؟ حالانکہ شہزاد معاشی طور پر اتنا مستحکم تھا کہ مجھے علیحدہ گھر میں رکھ سکتا تھا۔ جب میں نے بار بار اسے یہ بات یاد دلائی تو اس نے مسئلے کا حل یہ نکالا کہ فی الحال میں ان کے ایک دوست کے مکان میں رہوں جو خالی پڑا تھا۔ تھوڑے سے سامان کے ساتھ اس نے مجھے اس مکان میں شفٹ کر دیا۔ اصل زندگی کا باب تو اب کھلا۔ میں گھر میں اکیلی پڑی رہتی اور وہ کئی دن تک میری طرف نہ آتا تھا۔ والدین کے گھر میں تو تنہائی نہیں تھی، یہاں تنہائی نے جی بھر کر میرا شکار کیا، مجھے وحشتوں کے سمندر میں ڈبو دیا۔ بار بار شکوہ کرنے پر وہ یہی کہتا کہ بزنس کی مصروفیت اور بال بچوں کی ذمہ داریاں لمحہ بھر کو بھی فارغ نہیں ہونے دیتی۔ کیا کروں؟ بڑی مشکل سے وقت نکالتا ہوں، تم تک پہنچتا ہوں۔ مجھے دکھ ہوتا کہ وہ اپنے بزنس اور پہلی بیوی بچوں کو کس قدر اہمیت دیتے ہیں کہ مجھے بہت غیر اہم سمجھتے ہوئے میرے لیے وقت تک نہیں نکال سکتے۔ آتے تو کھچے سے رہتے، بات بات پر دل شکنی کرتے، کوئی بات کرتی تو اس طرح تڑخ کر جواب دیتے کہ
बस मैं मुंह तकती रह जाते, हफ्तों मेरी तरफ ना आते। लेकिन मुझे तो हर हाल में उनके साथ निभा करना था। वालिदैन को नाराज करके उनसे शादी की थी। अक्सर वो मुझको तसल्लियां भी दिया करते कि शबो रोज तेरे लिए घर बनाने की फिक्र रहती है। सोचता हूं कब तक दोस्त का एहसान उठाऊंगा और तुम कब तक गैर के घर में पड़ी रहोगी। थोड़ा सा और सब्र कर लो, तुमने ही तो मुझे नए ख्वाब दिखाए थे। एक सौदा और हो जाने दो, वो हो जाए तो इतनी रकम आ जाएगी कि तुम्हारे लिए एक शानदार मकान शुरू करवा दूंगा। मेरी दुआ कबूल कर ली और वो सौदा हो गया। शहजाद को उस सौदे में मुनाफा भी खूब हुआ। मुझे क्या मालूम था कि ये शहजाद मेरे अरमानों का भी सौदा कर देगा, इसका मुझे अंदाजा नहीं था। दौलत आते ही उसकी नीयत बदल गई। एक रोज मुझे मालूम हुआ कि वो मुझसे छुपकर एक कोठी तामीर करवा रहा है। मैंने सोचा कि वो ये कोठी मेरे लिए ही बनवा रहा है और शायद सरप्राइज देने की वजह से नहीं बता रहा ताकि मुझे ज्यादा खुशी हो। लेकिन बाद में पता चला कि ये घर वो मेरे लिए नहीं, अपनी पहली बीवी और बच्चों के लिए बनवा रहा है और उनकी फैमिली वक्तन फवक्तन उस ज़ेरे तामीर कोठी को देखने भी जाती रहती है। ये बात उनके ड्राइवर ने मुझे बताया। ये जानकर मेरे दिल पर गहरा सदमा हुआ। मैं हर बुरे वक्त में उनके साथ साथ रही, अपनी जवानी के कीमती 10 साल उनके इंतजार में काटती है। और अब जबकि सुख पाने की बारी आई तो शहजाद को फौरन अपनी पहली बीवी और बच्चों को नई कोठी में बसाने का ख्याल आ गया। जब उनकी छोटी सी दुकान थी तो उन्होंने मोहब्बत के वो रंग दिखाए कि मैं अंधी होकर उनकी उंगली पकड़कर साथ साथ चलते गए। और जब खुदा ने उन्हें अच्छे दिन दिखाए तो उन्होंने मेरे नसीब पर कालक मल दे। मेरा हक भी दूसरी औरत की झोली में डाल दिया, जिसकी झोली तो पहले ही भरी हुई थी। गलती मेरी ही थी। मैंने एक शादीशुदा आदमी के साथ ताल्लुक क्यों बढ़ाया और यूं जो कुछ भी उसने मुझे देना था वो ये कहकर अपनी पहली बीवी की नजर कर दिया कि पहला हक तो उसका है क्योंकि वो बच्चों की मां है। किससे फरियाद करती? ये सब कुछ जो हुआ मेरे अपने ही फैसलों का नतीजा था। सदमे से बीमार हो गए। मेरी बीमारी भी शहजाद के लिए मुझसे दूरी का सबब बन गई। उन्होंने कहा, तुम बीमार हो, अकेली कैसे रहोगे? चलो मैं तुम्हारे मैके ले चलता हूं, वहां तुम्हारा ख्याल रखने वाला कोई तो होगा। चंद दिन बाद जब तबीयत संभल जाएगी तो तुम्हें लेने आ जाऊंगा। इस बात को मानने के सिवा मेरे पास कोई चारा नहीं था। वो जो आर्जी पनाहगाह मुझे दे रखी थी उससे भी महरूम हो गए। मैके आने के बाद शहजाद के लौट आने का इंतजार करते रहे। दिन पर दिन गुजरते रहे मगर मुझे वो लेने ना आए। कोई लड़ाई झगड़ा ना था, ना कोई रंजिश। फिर ये जुदाई कैसे? समझ नहीं आता था कि मेरा कसूर क्या था। शहजाद ऑफिस में मेरे कॉल करने को पसंद नहीं करते थे। एक दिन मजबूर होकर फोन कर ही दिया। पूछा, आखिर तुम मुझे किस जुर्म की सजा दे रहे हो? क्या बीमार हो जाना भी कोई कसूर था? तुम खुद आते हो ना बुलाते हो, कोई जवाब तो दो। तब उन्होंने बस इतना कहा, आज शाम तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। और शाम को मुझे जवाब मिल ही गया। ऐसा जवाब कि मैं लाजवाब हो गई। उन्होंने लिखकर भेजा, अगर तुम अपने वालिदैन के घर ताहयात रह सकती हो तो मेरे निकाह में रहोगे, वरना मेरी तरफ से आजाद हो। मैं तलाक के कागजात भिजवा दूंगा। अपने वालिद से मशवरा कर लो, क्योंकि मैं तुम्हें अलहदा घर नहीं दे सकता और ना अकेली को किसी और जगह रख सकता हूं। मेरे बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और वो तुम्हारा वजूद बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और मैं उन्हें खोना नहीं चाहता। ये खत वालिद साहब को दिखाना जरूरी हो गया, क्योंकि वो रोज पूछते थे कि तुम्हारा शौहर तुम्हें लेने क्यों नहीं आता। जब वालिद साहब ने ये खत पढ़ा तो एक लम्हा सोचे बगैर उन्होंने मर्दाना अंदाज से फैसला कर दिया कि जो मर्द अपनी बीवी को नहीं रख सकता उसके साथ जुड़े रहने में ना तो तुम्हारी कोई इज्जत होगी, ना सुख मिलेगा और ना हमारी कोई इज्जत होगी। मैंने उस खत का कोई जवाब न दिया। कुछ दिनों बाद शहजाद ने अपने मुलाजिम के हाथ मेरी मौत का परवाना भेज दिया। गोया कि
उसे भी एक बहाना चाहिए था। एक लम्हे के लिए भी उसके दिल में रहम ना आया, ये ख्याल ना आया कि जिस औरत ने अपनी जवानी के 10 साल उसका इंतजार किया, अब वो ये दाग लेकर कहाँ जाएगी, किससे फरियाद करेगी, किससे अपना जुर्म पूछेगी। मगर ये सोचना शायद उस मर्द का काम नहीं होता जिसकी पहले से एक बीवी और 5 बच्चे मौजूद हों। सो उसने बड़ी शातराना चाल से अपना दामन छुड़ा लिया। आज इस वाकये को 20 बरस हो चुके हैं, लेकिन लगता है जैसे ये जख्म अभी अभी लगा। मैंने दुनिया वालों से आज तक ये बात छुपाई है कि मैं वालिदैन की दहलीज पर क्यों बैठी हूँ। यही कहती हूँ कि वो बैरून मुल्क होते हैं, 2 साल बाद चंद दिन के लिए आते हैं और उनकी छुट्टी कम होती है। समझने वाले तो समझ ही लेते हैं कि कभी शहजाद को किसी ने आते जाते नहीं देखा, फिर भी भरम रखने में हर्ज ही क्या है। ये खुद फरेबी ही सही, कभी कभी दिल को तसल्ली देने के लिए खुद फरेबी से भी काम लेना पड़ता है। दिल पर जो गुजरती है ये वही जानता है, लेकिन किसी को बताती नहीं। शहजाद ने मुझे एक मैली कमीज जानकर कब का उतार फेंका है, फिर भी उन्होंने मुझे तलाक याफ्ता नहीं किया। शायद मुझ पर तरस खाया। मेरे वालिदैन के रिश्तेदार मुझ पर फिक्रे कसते हैं कि देख लिया दूसरी औरत के शौहर से शादी करने का अंजाम। ये दाग और जग हंसाए के डर से किसी को कुछ बता नहीं सकते, वरना तो जी चाहता है चीख चीख कर सबको बता दूं। हाँ, वो बेवफा है, मैं तलाक याफ्ता हूं और कोई मेरा नहीं। किसी से कुछ नहीं कह सकती कि मेरे अरमानों का गुलशन तो मुद्दत से बर्बाद है। मुझे तो खुद पता नहीं कि मैं किस जुर्म की सजा काट रही हूं। हाँ, मगर यह भी एक खुद फरेबी है। मैं खूब जानती हूं कि यह सजा इसलिए काट रही हूं कि मैंने अपने जैसी एक औरत के हक पर डाका डाला था। जानती थी कि वो औरत गमजदा होगी, सौतन का दुख झेलेगी, और उसने सौतन का दुख झेल भी लिया, मगर उसका घर आबाद रहा। बिलाखिर मैं ही सब कुछ खोकर बर्बाद हो गई। सोचती हूं कि जब उन्हें बीवी के होते हुए दूसरी औरत से इश्क हो जाता है, उस वक्त उन्हें पहली बीवी और बच्चों का ख्याल क्यों नहीं आता। गुलाब तरोताजा होता है तो दिल से लगा लेते हैं, और जब मुरझाने लगता है तो परे फेंक देते हैं। जुर्म तो दोनों का बराबर होता है, मगर सजा सिर्फ एक ही को क्यों मिलती है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद करती हूँ इस कहानी से तमाम लड़कियों और औरतों ने बहुत कुछ सीखा होगा। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में जरूर किया करें। मिलते हैं एक और नई और मुनफरिद कहानी के साथ। आपके प्यार और सपोर्ट का बेहद शुक्रिया। आज का स्पेशल थैंक्स मिस्टर नदीम का, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, मिस्टर फैसल का जो कि लाहौर पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं, और मिस तबस्सुम का जो कि इंडिया से बिलोंग करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर रहे।